वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। আজি ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନନ୍ଦାଳୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦର ସୀମା କେହି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସ୍ନାତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇକି वेदज्ञ ब्राह्मण मान को आह्लाद पूर्वक स्वस्ति वाचन कराई यथाविधि पुत्रर जातकर्म देवता और पितृपुरुषंकर अर्चना इत्यादि की संपादन कराइले। श्रीकृष्णंकर आविर्भाव ब्रजर सर्वत्र आनंदर उत्सव प्रवाहित है। ब्रज सर्व समृद्धि परिपूर्ण है कि सतेअबा लक्ष्मींकर विहार स्थली रे परिणत हो गला। गोपीगण जशोदांकर पुत्र जन्म श्रवण रे आनंदिता होई वस्त्र अलंकार कज्ज्वल प्रभृति द्वारा निज शरीर को अलंकृत करी नंदालय को समस्ते आगमन कले। कृष्ण को चिराकाल राजा होई प्रजा पालन कर एहिपरि आशीर्वाद प्रदान पूर्वक हरिद्राचूर्ण तैलयुक्त जल द्वारा भगवान को अभिषिक्त करी स्तुतिगान करथिले। देखंतु जो भगवान जगत को आशीर्वचन दियंती जहांकर टिके आशीष पाइबा पाई ये जगत व्याकुलित आजी गोपी माने से कृष्ण को आशीर्वाद दौचंती। ये ब्रजपुर राजा हो जी जहा अभिलाष कले नंद महाराज ताहंकु ताहा प्रदान करी तांकर यथोचित पूजा विधान कले। गोपाल मानंकु गोकुल रक्षा करिबा पाई नियुक्ति कले एवं आनंद उत्सव रे मुखरित हेगला ए नंदर मंदिर। वास्तव रे सुख सुख ही अछि भगवत प्राप्ति रे। वास्तव रे सुख ही अछि भगवत प्रेम रे। वास्तव रे सुख ही अछि भगवत चिंता रे भगवत दर्शन रे। कौ जन्म रे केते पुण्य करिथिले ये गोपी माने ये गोपाल माने नंद जशोदा ताहा कल्पना करिबा असंभव। केही भी कल्पना करि पारिब नाही। जो कथा को दिने ब्रह्मा कहिथिले अहो भाग्यम अहो भाग्यं नंदगोप ब्रजौकसां जनमित्रं परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनम। से परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन जो मानकर आजी मित्र ही गले नंदगोप प्रमुख ब्रजवासी मानकर कि महाभाग्य। सतरे सेमानंकर कि महाभाग्य। से भाग्य कथा कही
କଳନା କରିହେବନି। ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଗୋପୀ ଗୋପୀ ଭିତରେ, ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଭିତରେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ, କି ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ। ସତ୍ୟ ବା ବିଧାତା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏମିତି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୁହେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରେ, ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସକଳ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ବାସୁଦେବ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୁଷାଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନାତି ବକ୍ତାରଂ ପ୍ରଚ୍ଛକଂ ଶ୍ରୋତॄନ୍ ତତ୍ପାଦ ସଲିଳଂ ଯଥା। ବକ୍ତାରଂ ପ୍ରଚ୍ଛକଂ ଶ୍ରୋତॄନ୍, ये ତିନି ଜଣ ଯାକ ତୋରି ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ପଚାରେ, ଯିଏ କହେ, ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ପରଶନ ହେଳେ ତରନ୍ତି ତିନି ଜଣ, ଯେ ଅବା ପଚାରି ଉଚାରି ଏ ତିନି ଜଣ ଯାନ୍ତି ତରି। ଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ପଚାରେ, ଯିଏ ଶୁଣେ, ଯିଏ କୁହେ, ସମସ୍ତେ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗାର୍ଗ ଋଷି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ରଖିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଲେ ରାମ। ଯଥାବିଧି ବୈଦିକ କାର୍ଯ୍ୟଦି କରିକି ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ନିଜ ଗୁଣରେ ଗୃହଜନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାଁ ରାମ ବୋଲି ରଖିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ବଳରାମ ରଖିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଆସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣାସ୍ତ୍ରୟୁହ୍ୟସ୍ୟ ଗୃହ୍ଣନ୍ତୁ ଯୁଗନ୍ତନୁ ଶୁକ୍ଳ ରଜସ୍ତଥା ପୀତ ଇଦାନିଂ କୃଷ୍ଣତାଙ୍ଗତା। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ସିଏ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଏହାଙ୍କର ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଇ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଙ୍କର ନାଁ କୃଷ୍ଣ ରଖାଗଲା। ଶୁକ୍ଳ, ରକ୍ତ, ପୀତ ଏଇ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ସତ୍ୟରେ, ତ୍ରେତାରେ, କଳିଯୁଗରେ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେବ କୃଷ୍ଣ। କୌଣସି ସମୟରେ ବସୁଦେବ ତନୟ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାଁ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କଥା ଛଳରେ କହିଥିଲେ ଗାର୍ଗ ଋଷି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଣ ଓ କର୍ମାନୁସାରେ ତାଙ୍କର ତ ସୀମା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ ଧାତୁରୁ କୃଷ ଆକର୍ଷଣେ, କୃଷ ବିଲେଖନେ, କୃଷ ତନୁକରଣେ, କୃଷ ତାଡ଼ନେ। କୃଷ ଧାତୁର ଯେତେ ଅର୍ଥ, ଏମିତି ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ। କେବଳ କୃଷ ମାନେ କଳା ନୁହେଁ, କେବଳ କୃଷ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ। କୃଷ ଧାତୁର ଅନେକ ଅର୍ଥ ରହିଥିବାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାତୁ ହେଉଛି କୃଷ ଧାତୁ। ଆଉ ନନ୍ଦାଳୟର ଆନନ୍ଦ କଥା କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଯୋଉ ନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖିକି ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିମୋହନ ଲୀଳା ସମୟରେ
ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ଏ ବ୍ରହ୍ମା ପଦକୁ ଦେଇଦେଲେ, କାହିଁକି ମତେ ବ୍ରହ୍ମା କରିଦେଲେ? ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ମହିମା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି ଭଗବାନ। ବ୍ରଜରେ ତୃଣ ଗୁଳ୍ମ ଲତା ପ୍ରଭୃତି ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୃହ इति सुंदर और भगवानଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ସ୍ପର୍ଶରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେ ମାନେ ଇତି ପବିତ୍ର ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କେବେ ତ ଏଇ ବ୍ରଜ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ବଗିଚାରେ ସେଇ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତା, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। आनंद उत्सव नृत्य ଯାହାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦାନ କଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା। नंद घरे की आनंद आदि कंदल भीरे, आदि कंदल भीरे से आनंद सीमा नहीं के पारिब भावी रे, के पारिब भावी रे। नंद घरे की आनंद आदि कंदल भीरे, आदि कंदल भीरे। लक्ष्मी जोठी आसिकी विराजमान करिगले, चीर बसंत विद्यमान हेगला ब्रजपुर रे। ब्रह्मा भगवान को सेथिपाई कहिथिले श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभु, क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये, तेषामसौ क्लेशल एव श्लिष्यते, नान्यद जथा स्थूल तुषावघातिनां। हे महाप्रभु, जो सकल ज्ञान मार्गावलंबी व्यक्ति जो माने ब्रह्मवादी, जो माने आत्मवादी, जो माने निराकारवादी, निजर मंगल लाभर पथ स्वरूप से माने भगवत भक्ति को परित्याग करी केवल शुष्क भक्ति शून्य ज्ञान लाभ पाई केवल क्लेश स्वीकार करती, सेमानंकर अंतः सार शून्य स्थूल तुषावघाती परी क्लेश मात्र ही लाभ होता है सीना। वास्तव रे आनंद से माने जीवन रे केबे नित्यानंद को लाभ करि पारंतिनी, ई प्रेमानंद को लाभ करि पारंतिनी, जहा ई ब्रजपुर रे चालीची नंदालय रे। तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकुतं पिपाकम्। ये जो एवात्म कृतं विपाकम, जे अनासक्त भावे आत्मकृत कर्म फल भोग करी करी आपणकर करुणा प्रतीक्षारे काय मन वाक्य रे प्रणति सहकारे जीवन धारण करती, से ही वास्तव रे आनंद कौन जानिचंती। अन्य से आनंदर अधिकारी केबे ही पारिबेनी। जे प्रेमानंद कौन जानी नाही, जे कृष्णानंद कौन जानी नाही, जे भक्ति उत्ताल तरंगरे बुड़ी जाई नाही, मशगुल ही जाई नाही, प्रेम कल्लोलिनी रे स्नान करिनी, कृष्ण प्रेम
कल्लोलिनी रे ता जीवन समस्त वेद वेदांत ज्ञानर अधिकारी हेले मध्य वृथा। तथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे देवादिदेव हे भगवान जी आपणकर पाद पद्म जुगलर करुणा कणा मात्र लाभ करिछंती एकमात्र से ही आपणकर यथार्थ महात्म्य जानती आपणकर आनंद अनुभव करिछंती आपण तांकु ही केवल कृपा करिछंती बोली धरिबा पई पड़िबो। तद व्यतीत दीर्घ काल ज्ञानर अनुसंधान करी करी ध्यान करी करी राजयुग करी करी केही केबे वास्तव जीवन को केही केबे धन्य करी पारि नहीं। स्वयं घन विग्रह आनंदर विग्रह आदि कंदं को छाड़ी के जते साधन भजन मार्ग केबे हेले जीव को परमानंद प्रेमानंद पूर्णानंद दे पारिब नाही। कि भाग्य नंद जशोदांकर की भाग्य ये गोप बालक मानकर की भाग्य ये गोपांगना मानकर आज जो भाग्यर अधिकारी ब्रह्मा ही पारि नाहंती से भाग्यर अधिकारी माने हे गले मथुरा रे जन्म हे कि मध्य मथुरावासी जो भाग्य पाई पारिले नाही आज से भाग्य पाइले ब्रजवासी गोपवासी। तदास्तु मे नाथ सबुरी भागु भवेत्र नान्यत्र तु वातिरश्च जेनाहमेकपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पादपल्लवम्। हे नाथ हे जगन्नाथ अतएव ये ब्रह्म जन्मे ही ये ब्रह्म जन्म है कि मते गोटे कौन सी पशु पक्षी प्रवृत्ति जन्म रे मते गोपपुर टिके दिव्यता अनुभव कराओ प्रभु। ये गोपपुर दिव्यता को टिके अनुभव कराओ। देवता माने इंद्रादि देवता माने गोपपुर आनंद उत्सव को देखिकी आनंदर महोत्सव को देखिकी सेमाने मध्य शून्य पथरे रहिकी कहले हाय ये स्वर्ग सुख को कौन मिलिब इंद्र पद वरुण पद ये तुच्छ ये गोपवासींकर नंदालयर आनंद को देखिकी ईर्षा होसी देवता मानंकर। समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम् महत् पदम पुण्य जसो मुरारे भवाम्बुदीर्वत्स पदम परम पदम 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 जत विपदांगनतेषां। धन्य गोपपुरवासी माने ये जगत रे जो व्यक्ति पवित्र कीर्तिशाली भगवान श्री कृष्णंकर शिव ब्रह्मादि महात्मानंकर आश्रयभूत पाद पद्म तरणी आश्रय करिछंती सेमानकर निकटरे एई भव समुद्र गोस्पद तुल्य होइथाय। सेमानकर प्राप्य स्थान परम पद वैकुंठ जौठी विपदर आशंका नाही विपद नाही। ब्रह्मा जो पद को आशा करती शिव जो पद को आशा करती ओ क्लेशरे से पद को क्यों जन्म रे की पुण्य करिथिले के जानी से पद को पाई गले। क्यों जन्मे केते पुण्य करी थिले ए जो गोपे जनमलभी सकल पुण्यर
ଫଳ କି ଫଳିଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମେ ଅନୁଭବୀ। କି ଜନ୍ମରେ ଗୋପ ଅଙ୍ଗରା ମାନେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା। ଆଜି ସକଳ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କି ଫଳିଲା। ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟର ଆଜି ଫଳ ବୋଧେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କଲା ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନାରେ। ଆଜି ସେମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ବାସ୍ତବ ଅମୃତର ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଉ ଗୋପବାସୀ କେବଳ ସେମାନେ ଯେ ଧନ୍ୟ ହେଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଜଗତ। ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ, ମହାଭାରତ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ। ଆଜି ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, କାହା ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯାଏ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ନନ୍ଦାଳୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ଦଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ, ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଭାବିକି, ଶୁଣିକି, ଦେଖିକି, ଚିନ୍ତା କରିକି, କଥୋପକଥନ କରିକି ବା ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ସତରେ ନନ୍ଦ ଘରେ କି ଆନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଲଭିରେ, ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଲଭିରେ, ଆଦି କନ୍ଦ ଲଭିରେ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଏଇଭଳି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।